you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Wala na. Pwede mo muta na. Okay ra, okay ra. Kuan kini. Unsa may tinuod nga iglesia? Tinukod og tao o tinukod og Dios? Ang nagtukod si Kristo. Pero kabubuton sa Dios matukulo niya ang iglesia. Dili kang Kristo na. Kaya ni Kristo sa just right. Sa gingon ni Kristo sa gitawa nakasulat sa Biblia nga ang maong iglesia dili niya kabubuton. Wala gingon ni Kristo dili ako makabuhat gikan sa kong kaugalingon. Kundi pinagi sa nagsugo pa nako. So, Kung saan may nagsugo pa niya ang Diyos. Ang pangutanan nimo, hain ang matuod diha. Ang tinukod ba sa tao o ang tinukod Dios. sa atong Ginoong Kristo pinagi sa mandog sa Dios. Karon kung mayingon ka nga tinukod pagka nagagamit og Biblia sa ato pa sa Dios. Di ba? Pero kung nagtudlo ang usa ka tawo iglesia nga wala naman ang pangalan niya sa Biblia, amot pasabot kanay sa tao. Sige. Ano pang tana? So kiningon man ka nga ang matuod nga simbahan tinukod ni Jesucristo. Oh. So bot pasabot nga ang tinuod nga simbahan tinukod og Dios kay si Jesucristo Dios man siya. Si Kristo man sa pagkakataon. Kung Diyos ba siya? Kasi siya may... Pwede ko magpabasa ng Biblia? Ha? Pabasa ng Juan Citas. Si Das 8:40. Dili sa kuha nga kuan. Kung ato akong kuanon nga Dios gid si Kristo bot pasabot ang matuod nga iglesia tinukod og Dios dili tinukod og tao. Dili. Kay according sa Security Exchange Commission sa registered Oh. ang Iglesia ni Cristo founded by kanang Dito po Dixon Felix Manalo. sa 1914. Rehistro nga naman, bisan si Kristo nagparehistro sa iglesia. Rehistro nga naman, bisan si Kristo nagparehistro sa iglesia. Wala. Ha? Wala Kung mabasa ko. Sige, basa nga giparehistro ni sa Cristo Dili, ang iglesia. Dili man ka pwedeng magbuhis o wala marehistro niya, brad. Dili naman.